Hello guys, mag-slice tayo ng okra. Yan guys. Si Nicole Shin guys, nagluto nito. Pero nalata na. Sobrahan mo nalata kaya ito. Wow, yung bang gabati kong luto. Sasak, manik ka na eh. Basta lataan eh ay. Okay, ginawa ko po ang kabayon. Guys, overcooked guys. Pero okay. Okay na lang. Kat, imo na nang giugasan kaya? Oo, lisod po. Di na kugasan. Para gabi, wala yung Kaya pag ako nang giugasan. Ay, giahak lang guys. Talaga. Ito na lang. Ano. Masarap pa man ito. Overcooked guys. Ay, overcooked. Half cooked. Ngayon na, overcook. Gusto ko yung half cook lang. Ay, na overcook na. Kainin ko sana tong ano niya, yung ulo-ulo niya guys na ano. Pag-prituhin to guys. Naku, kasali ito sa pagkain. Sarap to prituhin guys. Kaya lang ayaw ko mag-prito kasi para iwas ng ano ba. Parang gawing bami. Ito guys, oh, mag-tiguang na. Okay lang. Yan. So, yan guys, oh, slice. Tapos, ihalo natin dito. Ayan. Sausa natin. Ganyan. Ihalo, ihalo.